मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं आप सबको रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ों के बाद की इबादत बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज 13वां रोज़ा शुरू हो जाएगा अल्लाह के करम से। तो नमाज फ़जर के बाद सूरत जुम्मा की आयत नंबर 4 आपने 40 मरतबा पढ़नी है। नमाज ज़ुहर के बाद सूरतुल फलक जो है वो आपने 47 टाइम्स पढ़ना है, 47 मरतबा। नमाज असर के बाद सूरत नास को भी 47 मरतबा पढ़ना है आपने। और मगरिब की नमाज के बाद दुआए नाजात 11 मरतबा पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद सलातुल हाजत है उसको आपने पढ़ना है। उसके बाद सूरत मुज़म्मिल को 1 मरतबा पढ़ना है आपने। आमद रमज़ान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया होता था। अभी इस्लाम में रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। मेरे आका मक्का में रहते थे, तो रमज़ान के आते ही थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा सत्तू और थोड़ा सा पानी लेकर गारे हिरा में चले जाते थे और महीना भर गारे हिरा में ही तशरीफ़ फरमा रहते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल रमज़ान होता था। हमारा इस्तकबाल ये होता है कि देसी घी कहाँ से इकट्ठा करना है, दूध दही का इंतज़ाम कैसे होगा, सहरी इफ्तारी के इंतज़ामात करते हैं हम बहुत फ़िक्रमंद हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला सब इंतज़ामात कर देते हैं। फ़िक्र करनी भी चाहिए, लेकिन यह है कि वो कहते हैं इस महीने में कम खाएं कम पिएं, खामोशी ज़्यादा इख्तियार करें। ये डिमांड है रमज़ान की, इसलिए खामोशी का कहा गया है कि फ़जूल बातों से परहेज़ करें, ज़्यादातर इबादत को टाइम दें। और अल्लाह की रहमत इस महीने पूरे जोश में होती है। रमज़ान में सहरी है, सहरी अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है, खाने पीने की वजह से नहीं। उसमें आप एक जज्बा कुर्बानी पेश करते हैं कि अपने नरम बिस्तर और मीठी नींद को छोड़ते हैं अल्लाह के लिए। यह अल्लाह को इंतहाई पसंद है कि मेरे बंदे में अपने आराम को मेरे लिए तर्क कर दें। इस तरह अफ्तारी है, अफ्तारी की भी फजीलत है। जब आप अफ्तारी करते हैं तो आपका सामान तैयार होता है, आप बैठे होते हैं, नवाला तक नहीं तोड़ते। ये इस बात का सबूत है कि आप इस वक्त अल्लाह के कितने फर्माबरदार बंदे हैं। अल्लाह को अपनी फर्माबरदारी इंतहाई अजीज़ है। अपने फर्माबरदार बंदों को अल्लाह मुकर्रबीन में शामिल करता है, उनसे राज़ी होता है, अपनी रज़ा का इजहार करता है। अफ्तारी भी रहमत है और सहरी भी रहमत है, अफ्तारी बरकत भी है। फिर आप देखें कि रमज़ान में क़ियामुल लैल है। हालांकि असूल तो ये था कि आप रात को जागते और अल्लाह की याद में खड़े होते। अल्लाह ने इतनी आसानी फरमाई कि अव्वल रात में आपको क़ियामुल लैल का नफ़ा अता कर दिया। जब आप तरावी में खड़े होते हैं तो इसको क़ियामुल लैल ही करार दे दिया कि आपको फ़जीलतें इस माह में मुयस्सर आती चली जाती हैं। ये सिर्फ रमज़ान की बरकतें हैं, किसी और महीने में ये नेमतें हासिल नहीं होती, ना मुयस्सर हैं किसी को। फिर आप देखें रमज़ान को 3 अशरों में बांट दिया है अल्लाह ताला ने। पहला अशरा रहमत। कभी गौर किया है इसमें क्या मकसूद है इसका मकसद ये है कि इस अशरे में तुम लोगों ने लोगों पर रहमत का इरादा करना है, रहमत के प्रोग्राम को तरतीब देना है ताकि तुम पर भी रहमत की जा सके। अपने रवैये को जहमत से बदल कर रहमत में ढालना है। अगर तुमसे मखलूक को जहमत पहुँच रही है, तकलीफ़ पहुँच रही है, दुख पहुँच रहा है, पर तुमने अशरा रहमत से कभी कुछ हासिल ही नहीं किया, तो दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़रत का है, यानी माफ़ी। अल्लाह से माफ़ी लेनी है। क्या दूसरों को माफ़ किए बगैर आप अल्लाह से आपको माफ़ी मिल जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोगों को माफ़ ना करे उसे अल्लाह माफ़ कर देगा? आपको इस महीने में लोगों को माफ़ करना है ताकि आप अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से ले सकें, इस अशरे की मग़फ़रत आपको मुयस्सर आ सके। ये बहुत अहम बात है, ये अशरा बहुत ही ज़रूरी है। एक अशरे में हमने रहमत बनना है और दूसरे अशरे में हमने लोगों को माफ़ करना है, और जिसके साथ हमने ज़्यादती की है उनसे भी हमें माफ़ी लेनी है, मग़फ़रत हासिल करनी है। अगर एक तरफ आप अल्लाह से माफ़ी की दुआएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी ने हाथ उठाए रखे हैं कि या अल्लाह मुझे इससे बदला चाहिए, तो आपको अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? यह रवैयों की तब्दीली का महीना है, इसलिए इसका नाम ही रमज़ान रखा गया है कि इसने झुलसा कर रख देना है तमाम बुराइयों को, तमाम ऐबों को, तमाम गुनाहों को। तीसरा अशरा है आग से निजात का। आग क्या है? गुस्सा, नफ़रत, हसद, ये आग है। अगर आप रखते हैं तो आप भी आग में मुब्तला हैं।
اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے تو وہ بھی آگ میں مبتلا ہے۔ اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اس عشرے کو کہا گیا ہے عشرۂ نجات، عشرۂ آگ سے بچاؤ، تو آپ کو یہ 3 چیزیں کم از کم چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ تینوں شیطان کے طریقے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب خلافت دی گئی تو اس نے حسد کیا، پھر غصہ کیا، پھر آدم سے نفرت کی، پھر اسے ورغلایا، پھر اللہ سے بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، یعنی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیروں گا۔ یہ غصے کی آگ تھی جو اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ تو عشرۂ نجات کو بھی سمجھنا چاہیے جو آگ سے بچاؤ ہے۔ پہلے آپ نے اپنے آپ کو غصہ، نفرت، حسد کی آگ سے بچانا ہے، تب اللہ کے ہاں بچاؤ ہوگا ان چیزوں سے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے مقدر میں نہیں ہوں گی۔ اپنے رویوں کو بدلنا ہے آپ نے۔ یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر رمضان میں کیا ہے کہ قیام اللیل کے بعد شب قدر ہے۔ اس کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ یہ بھی رمضان میں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس دن پورا کا پورا قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہائی رات ہے کہ جب اس نے قرآن کو مکمل اپنی زمین پر اتار دیا، نازل فرما دیا۔ اس رات کا ہمیں فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑ جانا ہے، قرآن سے وابستہ ہو جانا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھیں، ایک ایک لمحے میں سمجھیں کہ پروردگار عالم نے یہ خط ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے۔ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اس کے ارادے کو سمجھیں۔ رمضان میں اعتکاف ہے، اس کو کبھی سوچا آپ نے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر اعتکاف ہی کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ پھر اعتکاف کی ایک برکت دیکھیں جس کو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کل نہیں ہیں تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں بھی میری جائیداد کا کیا ہوگا۔ حالانکہ اعتکاف آپ کو کیا سکھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ اعتکاف میں 2 چادروں میں آپ مسجد میں ایک طرف ہو کر تنہا بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سبزی، گوشت جا رہا ہے، پک رہا ہے، ہانڈی پک رہی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو دوائی مل رہی ہے، غرض یہ کہ سب کام ہو رہے ہیں آپ کے بغیر، آپ تو سجدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مالک تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں چلا رہا ہوں، تم نہیں چلا رہے۔ تم جب مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے تو یہ تب بھی ایسے ہی چلے گا۔ تم یہ چھوڑ دو کہ یہ تم چلا رہے ہو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا کہ تم سب نظام چلا رہے ہو، نہیں۔ ہم ایسے دنیا کے کاموں میں پھنس گئے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا، ہم نے سب چھوڑ دیا۔ اعتکاف کو سمجھیں، اس کے بعد پھر فطرانہ ہے۔ یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں کہ آپ نے کمزور لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ اور جب نماز عید الفطر ہوتی ہے، مسلمانوں کا یہی شیوہ ہے کہ جب اسے خوشی نصیب ہو تو وہ سجدہ ریز ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ تو نے ہمیں ہمت بھی دی اور تو نے ہمیں توفیق بھی دی، اور ہم سے یہ ہو پایا کہ ہم نے رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل کی، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوئے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان، اس رمضان المبارک کو ہمیں نصیب ہوا یہ رمضان۔ دیکھیں نا، اب ہمارے میں سے ہمارے پیارے لوگ، ہمارے اپنے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو اگلا رمضان بھی، تو ہم جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کما لیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اس مہینے میں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک قرآن پاک پڑھنے کا 70 قرآن پاک کا ثواب ہے، کسی اور مہینے میں نہیں یہ ثواب دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ہمت دے کہ ہم لوگ عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جو ناراض ہیں ان کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، والسلام۔